masuk kita ke pasal simbaru. Pasal 5 enggo idungi ikutambelin banci bagi kendu bas Facebook, banci bas YouTube. Pasal 5 sangat sindai kutambelin enggo kupese uga Tuhan Yesus pepalem diberusi 12 tahun beluding rusur. Labo saja penakitna ipepalem Tuhan Yesus tapi pe pergumulan bas perukurenna ema hubunganna ras jelma sinterem imerdekakan Tuhan Yesus. Sebabna menurut Taurat adi beluding rusur enda seriras reh rusur bulan na laban ciade ras kalak sinterem. Tapi Tuhan Yesus epe umum kena janahna ipediatna diberundai ermomo karena kai si bantuhan. Endama ibas Mazmur makana adilit perbahanan Tuhan perlu si momokan endama ersemulih kita man Tuhan. Endama diberusi 12 tahun bluding enggo imomo kena di tengah-tengah jelma sinterem kai perbahanan Tuhan Yesus. Janahna Jairus si sakit anakna menamate asum jumpaina Tuhan Yesus. Re Tuhan Yesus ke rumahna tengah dalan ban Tuhan Yesus jumpa karas diberusi bluding dai. Enggo mati anak Jairus. Tapi nina Tuhan Yesus ulah kambiar tek sajalah. Ikut tambelin ku peseh enda ulah kambiar terus kente. Enda ma kita si perlu. Adina enggon dube kita te jumpa masalah, jumpa pergumulan. Tuhan suruhna kita terus te. Maka dungna ipekeke Tuhan Yesus ma anak Jairus. Wari minggu enda sioge ayat sada sekari ayat 10 telu. Ya, kuharap banci enda dung waktu silang gedang enda. Makana sioge Markus pasal 6 ayat sada se ayat 10 telu. Bagi biasa terdis kita peganci-ganci kita si dilaki rasi diberu. Sidilaki lebe Markus pasal 6 ayat sada. Sidilaki si ganjil si diberu kari si genap se ayat 10 telu. Mari sioge sidilaki sada dua ya. Mulih ia kukutana ikut pe ajar-ajarna. Idi lo yes. Jangan
entah duit ibas kantong dupe ulah. Masih orang bersolok, tapi olah 2 lapis batu. Tole nina Yesus, ari ibas sadakuta ia lolo kala kam kesilang ibas rumahna, ijelah kam ngayahkan berkat ka kuta sideban. Tapi adi ibas sadadina, lakam ia berkala, lakam itu berkala. Tadi kenlah ingane, jana aku sipe aku silakat bekas main. Ini dapat disadatan bukti, jadi saksi makan. Emakalau semua ajar-ajar dai, iberitakan nama kala sinterem gelar jera kala sinterem ibas dosa-dosana. Lawas setan di lausna, jana terem kala sapi, sasuk kena, alumina pebalsa. Ya. Kundul kita. Itadingken Yesus ingan ijenda merumah Jairus. Mulih ia kukutana. Ikut pe ajar-ajarna. Enda kutana Nasaret. Tuhan Yesus labo i Nasaret tubuh, ia i Betlehem, tapi i pebelin i Nasaret. Sebab na enggo i nubuat ke nabi, maka i gelari pe ia kala Nasaret. Tuhan ta Yesus belin i Nasaret. Tapi i benaina pelayananna labo i Nasaret. Kenca ia i peridikan i Lau Jordan, i benaina ermomo. Bertobatlah, kerajaan di bata enggon deker. Cana sanga sindai jumpa ia ras Simon, idilona Simon, makana Simon ibabana Tuhan Yesus, kurumahna ije mami Simon, magin, maka pepalem Tuhan Yesus, enda i Kapernaum, maka Tuhan Yesus enggo Kapernaum tading, ibas pelayananna, ije me ingan nanginap, mungkin enda rumah Petrus, mungkin litka rumahna ingan nanginap si deban i Kapernaum. Ibas pasal 6 enda mia mulih kukutana mulihkan. Mulih ia i daerah Kapernaum nari kukutana Nasaret. Adi Injil Lukas langsung pelayanan Tuhan Yesus iturikena i Nasaret i benaina. Tapi Markus lah bage. Markus bas daerah Kapernaum ku Judea mulih ku Kapernaum. Bage pe Kapernaum nari mulih ku Nasaret. Endam si oge kita wari enda. Itadingken Yesus ingan enda me diher Kapernaum sebab sanga sindai Jairus njumpai Tuhan Yesus i pinggir danau Galilea. Kenca Tuhan Yesus mulih pelawes setan baskala gadara nari, mulih ia ku ingan na berkat enda me pinggiran danau Galilea daerah Kapernaum. Ije me Jairus njumpai Tuhan Yesus. Janah kenca i pepalem na anak Jairus, mulih ia kukutana. Enda adina ninta kalak karo, mulih kukuta kemulihan. Ya, marsipature hutanabe bagi si bangun kutata. Tuhan ta Yesus tentu lid keleng atena anak kuta Nasaret. Maka mulih ia kuje. Itadingken Yesus ingane mulih ia kukutana. Ya, kuharap kam ita hendu dengaku ta kemulihan du. Ya. Ikut pe ajar-ajarna.
Ayat 2, sangawari Sabat ibenaken Yesus ngajar i rumah persembahan. Ngajar. Rusur ni suratkan Tuhan Yesus ngajar asangken khotbah. Kala sinter megi pengajarna kemamangan. Kai jenda kemamangan kala sinter nina ijana ringe pemetahna Kepentaran kai nge silit di basia. Uga baci tanda sengget si bagenda jadi arah tanah. Anakku tanah tentu nanda iya. Anakku tanah itakna ise Tuhan Yesus. Anakku tanah mulai kin Jusuf Maria itandaina. Tuhan Yesus pembelin-belin i Nazaret. Makana Tuhan Yesus bali ras anak perana si deban silit i Nazaret. Jana sita Tuhan ta Yesus mati anak perana. Enda beskala karus ada liah. Ibas Tuhan Yesus mulih kukutana ngajar ia lit jenda telur bahan mamang ate kala. Si pemena ningkala ijanari ngeruh pemetehna. Si peduakan kepentaran kainge silit di basia. Si petelukan uga banci tanda sengget si bagenda jadi arah tanah. Penungkunan enda beda ras penungkunan kala si deban. Sebabna kala si deban labo jelas kelitandaina Tuhan Yesus. Tapi anakku ta Nazaret jelas kelitandaina Tuhan Yesus. Engkai maka nungkun anakku ta enda. Tuhan Yesus labo tamaten Jerusalem. Labo tamaten rabi. Labo tamaten guru-guru Parisi. Tapi asu ngajar dia, banci bagi kala andai, lebihan asa guru-guru Parisi. Lid pemetahna, kepentarna, janah kepentarna nenda, beda kara si deban. Makanina kepentaran kain ngesilit di basia. Ugange maka banci tanda sengget jadi si bagenda arah tanah. Arusna enda rebahanca. Anakku tananda metedeh manbana. Coba ukur kendu ya, lit anakku tandu. Tandain du ya kitik-kitik nari. Bacinge bapana pe permendu. Adi bapana permendu, iya kadendunge. Oh kempu. Kempun dundai laos lah 3 tahun. Duna iumumkan mah itemukan na obat COVID. Enda labo vaksin total malam. Masuk TV, Facebook, YouTube, masuk dunia internasional. Gah, bangga kang kaman permen dundai? Hah? Bangga mah? Uga nindu nurikan kebanggaan du. Permenku ke bapana mah. Permen du gua kan ningkala. Permenku. Oh. Permen dukel mah. Oh. Ugakin permen du. Iya, adilah aku silap sembuyak nini. Bangga ke kita mah. Tapi adi tuhu-tuhu ka permendu ke bapana sintua ka. Bukan, tak kusianu. Endap turang na bagi. Kebanggaan tama. Enda mesti wajar. Tapi uga anakku ta Nazaret. Anggo begina bantuan Yesus daerah Kapernaum perbahanan Simbelin.
ugaya ngajar, uga pelau setan, ugaya pepalam penakit. Enda mulih kukutana. Adi mulih kempundundai. Ugange respondu. Kuakap metedeh kam jumpa mah. Ih, aku puas kuakap. Enggo kam ku Amerika, ku Jerman. Janari ngisangi pemetah duwe. Cenda ede jumatah kangkam ngutip ropah. Ih, getah ropah ndai metambar natin. Nina, kira-kira ugange. Uga pemetah duwe. Ropah nudang sange kucubaken. Meriah ukur tama. Endah masih wajar. Tapi kai si jadi man kalak Nasaret. Asumi begina Yesus ngajar lit pemetehna lit kuasana. Jambab nauga. Ayat 3. Makin ia tukang kayu. Makin ia tukang kayu. Endah labo kata kena ia anak tukang kayu. Tapi makin ia tukang kayu. Janah ninaka, anak Maria. Umumna kalak Yahudi labo katakan anak nandena iya. Umumna kalak Yahudi enggo pe mate bapana, iya anak sianunai. Kalak karu dia mebagiari. Tapi engkai makan na enda anak Nasaret, ma iya anak Maria. Janda enggo Maria. Endamu kelemahan manusia. Reksi menghuli kubas geluhna. Adi itandai nandai mabasi menghulindai. I usaha kena ndarami kelemahan. Tapi situhuna Injil rahasiana labo bagi. Injil rahasiana si katakan Paulus entah koge ibasada Timotius pasal 3 ayat 16. Ise pelang asup nimbaksa karena belina rahasia agamata. Adi bahasa Indonesia belina rahasia ibadahta kini tekenta. Kai jenda rahasia Yesus Kristus reh ibas rupa manusia. Injil na rahasiana ibas si sederhana dai. Ije idah kemuliaan di bata. Maka ibas kuturi kendai. Perumpamaan dai. Ilustrasi dai. Sewajarna reh banggana kita man anak kuta tandai. Bandras ngekitan rube jumata. Tapi enggo seluruh doni. Dan pasu-pasu arah iya. Mamustina. Reh bagesna ya si tandai. Reh kagumna kita. Aku kelembarenda pridikam kempume bageri. Aku barenda nguasa. Ih, hebat naringe. Ma bagenge? Entah na temukan na kanina obat COVID ka. Temukan na si Nundai. Oh anak si anu kelah handai ya, kelah takena ya. Juma aku dia handai. Temukan kena. Apa ngekan si sehat? Enda terjadi man kalak Nasaret. Harusna kalak Nasaret. Banci kutata nari. Mebage. Banci ipa belin-belin ia kutata. Kade-kadenta. Endang goreh ia mulihkan. Cidah kena kuasana. Paulus ngidangsa. Labali ras anak kuta Nasaret. Anak kuta Nasaret. Labo tertulak na alumatana. Uga perbahanan kuasa Tuhan Yesus.
tapi ban rasa tersaingi iri hati. Enda merbahanca lanai datna kai si pesikap di bata man bana. Makana kalak si iri lanai banci erlajar man kalak si deban. Makana buai ngepasu-pasu di bata arah kalak si deban man banta. Umpamana lah lindai pemetekna tekna ndai kai umpamana pupuk cinacur si mejile. Anggo terbukti pupuk cinacur nda murah, cinacur nda baci siwah tahun berbuah, gagalangan buahnya lah kamerincu. Tapi tanda indu iya ise bagi. Roning kala iya adi pindo mis berena ramuan nahdai. Kira-kira pindondo Gal-gal jungandu iya bagi, ngemo iya bagi. Lit ikan du ni naka bagi. Berindukasi te ikan teri bagi. Gundari temukan na popola Cina cu. Siwah tahun buah galang buahna. Pindondungi. Lah. Enda memasalah doni. Engkai maka tulak kala Injil. Agama-agama sideban krinana menyerang Injil. Sada ngenca masalahna. Ban Yesus reh jadi manusia. Tubuh i Betlehem karang asuh-asuh. Belin i Nazaret. Ingan dukang Nathanael i Injili Filipus. Nina Filipus kami ngo jumpa ras ia Mesias. Ia anak Yusuf i Nazaret nari. Reh nina Nathanael. Pancikin si menghuli reh i Nazaret nari. Nama mempusuhta mandi batandai. Bancikin si menghuli reh i Nazaret nari. Enda anding-andingan i daerah Galilea, Judea. Anding-andingan kalak Yahudi. Adi si motu-motu katakan kalak Nazaret. Tuhan di bata sengaja pilih na Yesus belin i Nazaret. Enda rahasia di bata kai sila si sangka, kai kita si pandang enteng, kai kita si sepele. Arahemu bandi bata reh pasu-pasuna. Engkai makanina Paulus bas 2 Korinti pasal 2. Lapiga kam si pentar si menghaga menurut doni. Canah nina Tuhan Yesus. Ia reh bagi batu si enterem kalak tertutup. Batu sandungan. Batu sandungan basi debana negatif. Sada kengenca batu sandungan positif. Rahasia di bata, mulia di bata. Ibas kesederhanaan Tuhan Yesus. Maka adi si perdiatekan Alkitab. Laboli kebiaran bas menghaga mulia megegeh. Siman kebiaran bas pustaka si badia. Lemah largegeh sederhana. Arahe kepedibata. Dahi kendahina masu kita. Kai je bahayana. Terluda nina kalak karo. Lakin kusangka. Megombang kita. Jenari meru. Makana penulis Heber nina. Adilit kalak ke rumah du. Sikaplah pengalong-alondu. Sebab lai tehendu. Enggo ia lu-alondu malaikat. Malaikat ertina utusan di bata. Linda utusan di bata bancindai kurumandu iya. Entah kucumandu. Sederhana kal motu tempa. Tapi arah hema ate di bata. Ipasu-pasuna kau.
enda merahasia ibadah tanina Paulus. Yesus Kristus rehibas rupa manusia, ipetangkas kesadibata layar salah. Janah teridaman malaikat-malaikat, karena ia ipembarkan ku krina bangsa. Krina manusia idoni enda tek manbana. Janah ia enggo iangkat di bata ku surga. Beda kel si katakan Paulus ras anggapan kalak Nasaret. Anggapan kalak Nasaret maya tukang kayu. Enda berbangsa katakan Yesus tukang kayu. Maya anak Maria singgo janda. Lagi. Kerinana enda perendahan. Jangan labu saja bagian Nina. Seninana pe si tandai Jakob, Joses, si Judas, si Simon. Turang na pe jende, turang na. Anda turang na. Adina sinin enda, lalit ala senta, menilai jelma arah penampilanna. Ali. Tuhan enda masih pilihna. Makana labu kakal perlu si bela kel dirita arah siarah darat. Uga kita litna bagi. Sebab Tuhan dai sederhana kel ia nelamatkan doni enda. Sederhana bas kai. Bas penampilanna. Tapi nina Paulus krina doni enda ngaloken ia, labu maksud Paulus krina kala selamat. Tapi lalit suku bangsa, sila lit wakilna iselamatkan. Enda mau kerehen Tuhan Yesus, mai jenda kinturangna pe, maka itulah kalanda Yesus. Itulah kalanda Tuhan Yesus. Ayat 4, nina Yesus manbana, sekala nabi ipehaga ijabape. Tapi adi ikutana, i tengah-tengah keluargana, ras i tengah-tengah jabuna lang. Enda Yesus ngaku ia nabi. Jana Heber pasal sada, ayat 2. Naing ko megati di batang ngerana arah nabi-nabi nininta, tapi ngerana ia arah anakna genduari. Mandanta genduari Tuhan Yesus menabita. Tapi Tuhan Yesus ndai itulah ibas kutana i tengah-tengah keluargana. Enda kabar baik kaman banta ma. Kai kabar baik na. Ila terinjiliku bibiku handai pe. Rina teman. Mana? Aku pi bagi mama kundai lah kalau kualain pe. Unggu kapsuh kata pustaka mana. Sekala nabi lah kepikan alokan keluarga. Unggu genap kap. Kata di batan daman. Maka laki talo ina. Lalu kena Injil tanda. Emang penghibur dari. Tapi penungkunan ka. Daratah malokan kalak ngekam. Bagi kari. Tuhan Yesus malokan kalak. Lakak ngekak. Man kata di batan dai. Mantap. Anda tuh mantap ya. Tapi sinin kasih sisi dia bang. Enda tuh mantap. La kam sisada. Adi bas kutandu, bas keluargandu, bas jabundu pandang enteng kalak manbandu. Payoe. Makanya si Ida salah sada alasan Tuhan ngutus ajar-ajar kutana narin darat, Abraham darat. Enda menggotak Tuhan maka sadaka persingat manbanta anak tandai
suruhlah terdauhan. Adiku tata sulit nge iya jadi pasu-pasu. Sulit. Uwe. Adi Tuhan Yesus mulih ia kukutana tulak kala laus kakari ia makana pasal 4 Yohanes anggo ibagi kala uga perbahanan Yesus mulih ka ia maka rahasia enda man bandu anak-anak ta i tengah-tengah keluarga ta mbuesa tekanan man bana sebabna tandai keluarga ta isi kita. Bapa ta tandaina, nininta tandaina. Makana pandang enteng. Anak kutata man anak ta. Tongan ibu. Oke. Engkau seri. Lah yang menghuli. Bagi siapa tem. Bagi singat kena ninina. Bagi singat kena bapana. Bagi. Silucuna ka kuidah ka tiga panah henda lah boleh tapi sidewan lit bicara tongkap nda bapana gelarna lebuh anak nanda tongkap nina bagi bapa anak nanda gelarina bagi lekin ka ndu si mahulina kakin gelar si cocok ya pamana Simpson nda gelar bapana Jakoy Simpson. Padahal daya Harun ngenda gelarna. Lebuh gelar bapana. Pas ngi kak ndu bagai pengelebuh. Enda terjadi perendahan. Enda memantuhan Yesus pe. Makana salah sada alasan nabila aloken kalak beskutana enda. Abraham suruh dibata nadingken kutana enda. Enda lid payona anak tanda adibas kutanta terus buesa tekanan man bana erbahanca laya bertumbuh. Makana perlu yang darat. Enggo ya berhasil mulih dere. Enda Alkitab maka Alkitab turikan jadikan kerina bangsa muridku Tuhan Yesus. Perlu kita darat. Adi bagi laus ka panata suruh adina kuta kinda iya umpamana erbinaga suruh darah erbinaga. Gelah terjadi pergumulan bas geluhna tapi lebih hargai kala. Sekali narikan adindai sinemukan obat covid ndai gelar kutana Shanghai. Nah, lang lo sita ja Shanghai melo tak du ja Shanghai. Rehia kukutandu. Lit sima bahasa enda Shanghai nari ia nemukan obat covid. Rinya macua-cua bibi ni naman bandu umpamana. Megah kak duma. Aku katana. Encana tangkap nakam. Foto yuk ni na foto mi tak foto na bagi. Enda bibiku ni na umpamana. Kirim foto na bangku ni do kirim na. Kam posting lu kang ngolihiku Facebook. Posting ma. Enda maka perlu kita menyebar. Enda sih sederhana tapi enda mensifat dasar manusia. Maka lid lata mana mergana. Lid penuan hebat dia. Aku berastagi khotbah 2 tahun, latah kalak-kalak karo. Kalak karo kepekamin. Nggo khotbah aku 2 tahun jenda ningku. Entah uga kap na logatku, lakap na kalak karo. Lagi. Kalak karo kepekamin nih. Tapi nyesal kang aku siti. Engkai kurang kang Muhammad na ban tak naga kalak karo. 2 tahun SMA bas Masehi. Jadi enda labo enda si mahuli. Enda kejahatan kelemahan biak dosa bas kita. Makana lid kakalak si pentar nakal bagi enda bana.
tukurna minak sawit Pekanbaru, pindona merek Malaysia nari, enda Malaysia, oke lang Pekanbaru nari, bagai kape rimo, oke gantina, padahal dai laurima nari, enda ganti merek namis lako, enda labo enda simahuli, enda sada kelemahanta. Sidungi sada perikop enda saja. Ayat 5. Layang asu berbansa da tanda sengget kai bebas kota Nasaret. Tangtang nambarenda aku ngoge Alkitab. Kakin maksudna Tuhan Yesus jendala ngasup reban. Sada tanda sengget pe kota Nasaret. Adi Tuhan Yesus Tuhan dibatasi mada kuasa. Izenda mabas pergumulanku. Ngoge kata dibata. Dung nakunin tafsiran. Enda mesti katakan Tuhan Yesus. Ibas Matius pasal 7 ayat 6. Nina oleh ibreken du barang si badia man biang. Sebab bilawan na ngekam. Oleh itama kendu mutiara ku lebe-lebe babi. Sebab bugaba pe i perjatinang. Tuhan Yesus layang ngasup berbansa da tanda sengget di kota Nasaret. Labo ban lalit kuasana. Labo ban ibatasi ia. Nina ijenda layang ngasup erbansa da tanda sengget pe i kota Nasaret. Tuhan tah Yesus la ia ngit la erguna sia-sia kai sibanna. Kai jenda sia-sia. Adina enggondai litbas pusuh kala. Nembah hatena kai kin pelanoi pas. Okay. Makana lit kala. Okay. Meriah kapna. Magisa cerita ndai. Ndandai ngotah kami pupuk cinandai. Ya, gerak gak na. Ajari ka aku nak nina. Macanu kam belajar yang dah ngatakan mis kelanai bagi kena. Padahal dai hendak ngasi perlu kena. Tuhan Yesus jenda bagenda kabana adi mis kelayu kalak megisa lanai ka terus kena. Kamu gang bandu bicara na enggondai meriah kap kalak. Tapi dungna itandai nakam pandang enteng nyaman bandu.